अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूँ सादिया एजाज़ और आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातों का पता चलने वाला है जो आपको पता हैं लेकिन आप निगलेक्ट कर देते हैं। आप ऐसी बातों को अपनी ज़िंदगी में लाकर अपनी ज़िंदगी को नेगेटिविटी की सीढ़ी पर ले जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो अगर आप ये बात जानना चाहते हैं कि वो ऐसी कौन सी बात है जो आप अपनी ज़िंदगी में आपने शामिल की हुई है बग़ैर ये जाने कि वो आपकी ज़िंदगी को नेगेटिव ट्रैक पर लेके जा रही है, तो मेरी वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसी कौन सी ऐसे हैबिट्स हैं जो हमारी ज़िंदगी को जहन्नुम की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये पता होगा कि इस माशरे में दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो वैसा ही रिएक्शन देते हैं जैसा कि इन्वायरमेंट होता है। मैंने अगर उसे थप्पड़ मारा किसी को तो उसने फ़ौरन मुझे थप्पड़ मार दिया, ये वाले लोग होते हैं। एक दूसरे कौन से होते हैं कि अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा है उसने मुझे कुछ भी नहीं कहना, उसने चुप करके मेरी तरफ देखना है और मुझे फील हो जाना है कि मैंने क्या किया। तो ऐसे लोग कामयाब होते हैं। तो जो पहले वाले होते हैं जो कि एक्शन पे रिएक्शन फ़ौरन दे देते हैं अपने इमोशंस की बेस पर, इन्हें टर्म दी गई है रिएक्टिव पीपल की। और ऐसे लोग जो कि रिएक्शन पे रिएक्शन जल्दी नहीं देते, सोचते हैं, समझते हैं, फिर देते हैं रिएक्शन, ऐसे लोगों को कहते हैं प्रोएक्टिव पीपल। और ये कामयाब तरीन लोग हैं। अब जो रिएक्टिव पीपल होते हैं ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ये मैं और आप लोग ही हैं रिएक्टिव पीपल। ठीक है, हम लोग अगर हमें जज्बात हमारे में इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें कोई जैसे बोलता है हम उसका वैसे ही रिएक्शन देते हैं। हमें किसी ने एटीट्यूड दिखाया हम डबल एटीट्यूड दिखाते हैं। हमें किसी ने थप्पड़ मारा हम फ़ौरन थप्पड़ मारते हैं। हमें कोई गाली देता है हम फ़ौरन उसे कुछ ऐसा कह देते हैं जो कि बुरा होता है, जो कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों की अक्सरियत ज़्यादा है, इसलिए जो है हम लोग ज़्यादा लोग जो है वो कामयाब नहीं हैं। लेकिन कामयाब भी हैं, तो डीमोटिवेट नहीं होना, हम कामयाब हो सकते हैं। वो कैसे कि हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को ले आएँ। आप देखें, पॉजिटिविटी ये है कि हम नेगेटिविटी को जानें। जब हम नेगेटिविटी को जानेंगे तभी हम पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, अब जो रिएक्टिव पीपल हैं ये कैसे करते हैं, काश मैं ऐसे ना करती तो फिर मैं आज कामयाब होती, काश मैं मैट्रिक में जो है मेहनत कर लेती मैं कामयाब होती, काश मैं एफएससी में पंजाब कॉलेज में एडमिशन ले लेती कामयाब हो जाती, काश मैं अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो पंजाब में जाती कामयाब हो जाती। तो ऐसे लोग रिएक्टिव होते हैं और ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। उनकी ज़िंदगी शिकवों से भरी होती है और जो है ना उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हसरतों से भरी होती है। और दूसरी जानिब अगर हम इसके ऑपोजिट देखें तो प्रोएक्टिव है, ये लोग बहुत सहाने किस्म के होते हैं, इस तरह से कि ये लोग बड़े पॉजिटिव होते हैं। ये अगर आप शिकवा कर रहे होगे ना किसी गली के नुक्कड़ में खड़े होके, ओए वो देखो वो सुगरा ने जो है ना मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने जो है ना मेरी मदद नहीं की, तो वो ऐसे नहीं करते। प्रोएक्टिव पीपल वहाँ पे खड़े होते हैं, वो सोचते हैं, वो समझते हैं, वो बंदे को परखते हैं और फिर जो है वो डिसीजन लेते हैं। वो इमोशंस के तहत नहीं चलते, वो गुलाम नहीं होते अपने इमोशंस के, वो अपनी सोच को लेके चलते हैं। ठीक है, तो वो अपनी सोचते हैं, अपने आप को डिफरेंट कैटेगरीज़ में रखते हैं कि अगर मैं इस कैद में हूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसमें से निकलने के लिए, अगर मैं ना होता तो मैं क्या करता। वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में अपने आप को रखते हैं। वो किसी एक बात को पकड़ कर अपने पल्ले से रोते नहीं हैं, पीटते नहीं हैं, अफसोस नहीं करते, और ऐसे लोग कामयाब होते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने प्रोएक्टिव पीपल बनना है, हमने रिएक्टिव नहीं बनना। और अफसोस की बात यह है कि हम सारे रिएक्टिव हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। हमें जज्बात के तहत काम नहीं लेना, हमें अपनी सोच के तहत काम लेना है। वहाँ पे दिल भी शामिल होगा, लेकिन क्या होगा कि हमारे पास एक ट्रैक होगा जिसको हम कहते हैं कि हमें पता होगा कि हमने जाना कहाँ है, हमारी सोच कहाँ है, हालात कैसे आ सकते हैं, हमें क्या करना होगा। ये सारा कुछ ये प्रोएक्टिव पीपल सोचते हैं और फिर कामयाब हो जाते हैं। और प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो कि दूसरों की बात को भी सुनते हैं और अपनी बात को भी समझते हैं और फिर करते वो है जो उनका दिमाग कहता है और दिल कहता है। ठीक है, अब देखें हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। हमें किसी एक बंदे ने कह दिया वो तुम्हारे बारे में किसी ने ये कोई कह रहा है, हमने फ़ौरन बिलीव कर लेते हैं, हम फ़ौरन उस पर रिएक्शन दे देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है।
ہم بھی تو انسان ہیں، یعنی ہمیں اپنی سوچ کو بھی تو آگے رکھنا ہے، ہمیں خود سے بھی سوچنا ہے کہ ہمیں وہی سوچنا ہے جو دوسرا ہمیں کوشش کر رہا ہے کہ تم یہ سوچو۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم بہت بڑے پاگل ہیں، اور ہم نہ ایسے ہیں جیسے کوئی زندہ لاشیں چل رہی ہیں۔ تو ایسے نہیں بننا، ہم نے خود بھی سوچنا ہے، خود کی بھی عقل کا استعمال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، تو ہمیں اس کا استعمال کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ہم جاندار لوگ ہیں، ہم بھی سوچتے ہیں، ہماری بھی سوچ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہم سب کو کہیں صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، یا پھر ایسے کہیں کہ کوئی ہمیں آ کے کوئی کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے تو ہم وہی اس کے بارے میں ایک تصویر اپنے دماغ میں سیٹ کر لیں، اور خود سے کوئی نہ سوچیں، خود سے کچھ نہ سمجھیں، اور ایسے ہی سیٹ کر لیں۔ یہ بہت بڑی غلط بات ہے، یہ بدگمانی ہے جو کہ ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور کسی بھی فیصلے کو ہم نے ایک جیسا نہیں لے لینا، مطلب جلدی سے نہیں فیصلہ کر لینا، ہم نے سوچنا ہے، اپنے آپ کو ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں رکھنا ہے، اور پھر سوچنا ہے۔ اور اب ہمارا مائنڈ ایسا ہے، ہم اپنی مائنڈ میں بھی امیج بنا سکتے ہیں کہ اگر ایسا ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے، کیسے کے حالات ہوں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی کیپیبلٹیز کو جاننا ہے اور پھر ریئیکشن دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جذبات کے تحت ہم نے نہیں چلنا، کیونکہ اس میں بہت زیادہ خسارہ ہے، یعنی نقصان ہے۔ اب جو پرو ریئیکٹیو پیپل ہوتے ہیں، ان کی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو کوئی نا ہرٹ جلدی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ان لوگوں نے اندر اپنے نا ایموشنل کیج نہیں بنایا ہوتا، یعنی ایک پنجرہ نہیں بنایا ہوتا جذبات کا، کہ کسی نے اس کے اندر سے جو ہے نا ان کے اوپر وہ کیا نام ہے آپ کیسے کنکر پھینک رہے ہیں، اور ان کو یہ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو یہ زخمی ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ آزاد لوگ ہوتے ہیں، اندر سے آزاد ہوتے ہیں۔ دیکھیں، دل سے آزاد ہونا، اندر سے سوچ سے آزاد ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہم نے اپنے آپ کو خود کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کسی دوسرے کو نہیں یہ دینا ہوتا، یہ کیا نام ہے آپ ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں تھمانا ہوتا کہ یہ لو ہمیں ہرٹ کر لو ہم ہو جائیں گے، نہیں۔ اب یہ جو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل ہے نا، اس کے اندر بھی یہی بتایا ہوا ہے اسٹیفن نے، اسے بہت زیادہ اچھے طریقے سے بیان کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس قید سے نکال سکتے ہیں، اور تبھی ہم کامیاب ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک عورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بیٹھی، ایک پوری آڈینس ہوتی ہے، اس میں سے ایک عورت بڑی ایکسائٹیڈ ہو کے اٹھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ بڑی خوش ہوتی ہے۔ اب وہ وہاں پہ نا جو بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے نا اس سے پوچھنا ہے کہ اتنی خوش کیوں ہے، اور وہ اسی پہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے ریئیکٹیو اور پرو ایکٹیو لوگوں کے بارے میں۔ اب وہ خوش ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ خوش ہو کے کھڑی ہوتی ہے، پھر دیکھتی ہے اوہو مجھے تو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ دوبارہ سے بیٹھ جاتی ہے۔ اور وہ جو اسپیکر ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو اس سے پوچھنا ہے بھائی کیوں ایسا کیا اس نے۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کے بعد اسے کہتا ہے میں آپ سے نا بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جی بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا بہت ایکسائٹیڈ تھی، مجھے آپ میرے ساتھ اپنا تجربہ زندگی کا شیئر کر سکتی ہیں؟ کہتی ہے ہاں جی کیوں نہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نا نرس ہوں ایک ہاسپٹل میں، اور وہاں پہ ایک جو ہے نا پیشنٹ ہے وہ بہت روڈ قسم کا ہے، وہ کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا جو میں کر رہی ہوں اس کے لیے۔ مشکل سے وہ مجھے جو ہے نا کبھی اس نے مطلب مشکل سے اس نے مجھے ایکنالج کیا ہے، لیکن مجھے اپریشیٹ وہ کبھی بھی نہیں کرتا۔ لیکن آج جو آپ نے مجھے بات بتائی ہے اس نے مجھے ایک قید سے رہا کر دیا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا یہ کہ آپ کو کوئی بھی ہرٹ تب تک نہیں کر سکتا جب تک آپ اس کو یہ اجازت نہ دو کہ وہ آپ کو ہرٹ کر دے۔ تو آج میں ایک قید سے رہا ہو گئی ہوں، اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ ہم ہرٹ ہو جائیں۔ تو آپ نے جو یہ مجھے بات بتائی ہے نا، اس نے مجھے نا سوچ کو کھول دیا ہے، اور آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میں آج آزاد واقعی ہی ہو گئی۔ تو یہ تھا کہنا ان کا۔ تو اس طرح آپ لوگ یعنی ہم سب لوگ جو ہے وہ رہا ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اس سوچ کو لے کے چلنا ہے، تب ہم پازیٹیوٹی کی ٹریک پہ ہوں گے اور ہم کامیاب ہوں گے۔